إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں. قال رب انصرني بما كذبون. پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا. بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے. جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے. بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت.生命不过是我们世俗的生活，我们死而活，但我们不会复活。37，他只不过是编造了关于安拉的谎言的人，我们不会相信他。38，他说：“我的主啊，请支持我，因为他们否认了我。”39，安拉说：“过了一会儿，他们一定会后悔的。”40，因此我使他们成为植物残渣。然后消灭了不法的人们。41，然后我创造了他们。42，任何民族都不会先于其时代，也不会继续存在。43，每当我的使者来到一个民族时，他们都否认他，因此我使他们互相追随走向毁灭，我使他们成为不信仰的民族。23:44。Жизнь – это не что иное, как наша мирская жизнь, мы умираем и живем, но не воскреснем. 37. Он не просто человек, который выдумал ложь об Аллахе, и мы не поверим ему. 38. Он сказал: «Господь мой, поддержи меня, потому что они отвергли меня». 39. Аллах, сказали, через некоторое время они непременно пожалеют. 40. И вопля хватил их по правде, и мы превратили их в растения, солому. 41. Затем мы произвели за ними. 42. Ни один народ не будет предшествовать его времени, конца, и они не останутся после этого. 43. Затем мы посылали наших посланников по очереди. Каждый раз, когда к народу приходил его посланник, они отвергали его, и мы заставили их следовать друг за другом к уничтожению, и мы сделали их повествованиями. Так прочь люди, которые не веруют. 23 часа 44 минуты. Нобелевский Коран. Hayat bizim dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve yaşarız ama diriltilmeyiz. 37. O Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdan başkası değildir ve biz ona inanmayacağız. 38. Dedi ki, Rabbim beni yalanladıkları için bana yardım et. 39. Allah, dediler ki,
Bir süre sonra elbette pişman olacaklar. 40. Böylece onları gerçek anlamda bir çığlık yakaladı ve biz onları bir anıs haline getirdik. 41. Sonra onların peşinden gittik. 42. Hiçbir ümmet ne kendi vaktinden önce gelecektir, ne de onlar sonradan kalacaklardır. 43. Sonra peş peşe elçilerimizi gönderdik, her bir ümmete onun elçisi geldi, onu yalanladılar. Biz de onları helek birbirini takip ettirdik ve onları iman etmeyen bir kavmi uzaklaştırdık. 23-44. জীবন কিন্তু আমাদের পার্থিব জীবন নয়, আমরা মরে যাই এবং বাঁচি, কিন্তু পুনরুত্থিত হব না। 37 সে কিন্তু একজন ব্যক্তি নয় যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করব না। 38 সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সমর্থন করুন কারণ তারা আমাকে অস্বীকার করেছে। 39 আল্লাহ 40 অতঃপর আমরা তাদেরকে পাকড়াও করে দিলাম। 42 কোন জাতি তার পূর্ববর্তী হবে না এবং তারা থাকবে না, তাই আমরা তাদের একে অপরের অনুসরণ করেছিলাম এবং আমরা তাদেরকে এমন লোকদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম যারা বিশ্বাস করে না। রাত 11:44। Life is not but our worldly life. We die and live, but we will not be resurrected. He is not but a man who has invented a lie about Allah, and we will not believe him. He said, My Lord, support me because they have denied me. Allah said, After a little, they will surely become regretful. So the shriek seized them in truth, and we made them as plant stubble. Then away with the wrongdoing people. Then we produced after them other generations. No nation will precede its time of termination, nor will they remain thereafter. Then we sent our messengers in succession. Every time there came to a nation its messenger, they denied him. So we made them follow one another to destruction, and we made them narrations. So away with the people who do not believe. Then we sent Moses and his brother. अब ये अल्लाह पाक ने हर नेशन की तरफ उसका पैगंबर भेजा जो उसकी कौम की ज़बान बोलते थे। अब अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि उसी ने तुम सबको बनाया, कोई तुम में से काफिर है, यानी कि अल्लाह की आयतों को, जन्नत दोज़ख को, रोज़े क़यामत को नहीं मानता, और कोई इसमें मोमिन है, यानी कि उसको मानता है, उससे डर के चलता है। काफिर का मतलब ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन मुस्लिम लोग। काफिर का मतलब जिसने किताब को नहीं समझा, उस पर नहीं चलता, उसको नहीं मानता, उसको नहीं समझता, वो सब कुफर में पड़ जाता है। यानी कि आदमी बात कर रहा है लेकिन उसने इनपुट इल्म लिया ही नहीं है अल्लाह से, तो वो बातें कर रहा है जो दुनिया से सीखी हैं, वो सब कुफर की बातें हैं। उसमें ईमान साफ नज़र आता है कि ईमान कम है। दुनिया की प्रैक्टिस जो चल रही आ रही है नकल पे, वो ज़्यादा है। फिर अल्लाह कहता है कि इनके दिल मिलते जुलते हैं। पहले भी लोग ऐसे थे, वो इसी तरह की बातें करते थे, यानी कि कुफर की बातें, शिर्क की बातें। फिर अल्लाह कहता है मुल्क में सफ़र करके देख लो, अक्सर मुशरिक हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आयत में साथ में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सुनने का शुक्रिया। हर ज़बान में अब डाल दिया है। अब जिसको अल्लाह चाहेगा हिदायत देगा, जिसको अल्लाह तौफीक देगा वो सुन लेगा, समझ लेगा, जिसको नहीं देगा वो बेचारा नहीं समझ सकेगा। जज़ाकल्लाह खैरन अंबिया अलैहिमुस्सलाम الأنبياء عليهم السلام للشعوب من كافة الأديان والمعتقدات محمد إلياس في سبيل الله وفي حبه لأحباب الماضي والحاضر وأجيال المستقبل لإصلاح الإيمان بالله ألف يا كلاما. وكالة الأنباء العالمية مكتب نقد جي 16 مبنى جمعية القطن في كراتشي طريق أي شمريغ كراتشي باكستان. البريد الإلكتروني medias71@hotmail.com. जज़ाकल्लाह खैर। नबी अलैहिस्सलाम हर किस्म के मज़ाहिब और अकायद के लोगों के लिए मोहम्मद इलियास अल्लाह की खातिर और अल्लाह की मोहब्बत में माजी हाल आने वाली नस्लों की इस्लाह के लिए अल्लाह पर ईमान Z दोनों आलमी खबर रसा एजेंसी दफ्तर #G
16 कराची कॉटन एसोसिएशन बिल्डिंग आई चंद्रीगढ़ रोड कराची पाकिस्तान। मिलियाजन 7 पर ईमेल करें।贾扎克阿拉台尔当米奥阿雷克斯朗，先知愿他们平安。为了各种宗教和信仰的人民，穆罕默德·伊利亚斯，为了安拉的缘故和对安拉的爱，对于过去的亲人、现在、未来的世代，为了改革对安拉的信仰，AC 世界通讯社办公室井号 G-16 卡拉奇棉花协会大楼，II Chandigarh路，卡拉奇，巴基斯坦。电子邮件 miliasm71 地址符 hotmail.com。 Jazakallah khair Anbiya, alayhim salam, prophets peace be upon them, for the peoples of all kind religions and faiths, Muhammad Ilyas, for Sake and in love of Allah, for passed on loved ones. Present, future generations for reformed faith on Allah A. Zebok World News Agency Office #G-16 Karachi Cotton Association Building, II Chandigarh Road, Karachi, Pakistan. Email milyazam71@hotmail.com. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब आयतें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी करने की हैं, लेकिन टाइम कम है और टाइम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। एक दिन सीधे हमारा टाइम जब ख़त्म हो जाएगा अल्लाह वापस बुला लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अज़ान का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।